Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. COVID is God's gift to the left. Yeah, this is a terrible thing to say. I mean, I think what is being done to average people and working people in this country, we can see it now. You know, they see it now, and we have a chance to harness that anger. And make a difference. So I feel so blessed to be alive right now. We can stop fascism. Curta o vídeo, siga o canal, deixe seu comentário. Obrigado e até a próxima.